हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स, शेप्स नेम एंड 1 to 10। क्या सीखेंगे बच्चों? इंग्लिश अल्फाबेट्स, शेप्स नेम एंड 1 to 10 काउंटिंग। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों कलर्स। क्या है ये? कलर्स। ये है डार्क ग्रीन कलर। कौन सा कलर बच्चों? ये डार्क ग्रीन कलर। ये है ग्रे कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, पर्पल कलर, वायलेट कलर एंड ब्लैक कलर। ये बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। A for apple। A for क्या होता है बच्चों? एप्पल। B for ball। B for क्या होता है प्यारे बच्चों? ball। C for cat। C for क्या होता है प्यारे बच्चों? cat। D for dog। D for क्या होता है प्यारे बच्चों? dog। C for E for elephant। E for क्या होता है बच्चों? elephant। F for fish। F for क्या होता है बच्चों? fish। G for gun। G for क्या होता है प्यारे बच्चों? gun। H for horse। H for क्या होता है बच्चों? horse। I for ice cream। I for बच्चों ice cream। J for jug। J for प्यारे बच्चों jug। K for kite। K for क्या होता है बच्चों? kite। L for lion। L for क्या होता है बच्चों? lion। M for monkey। M for क्या होता है बच्चों? monkey। N for next। N for बच्चों next। O for orange। O for क्या होता है प्यारे बच्चों? orange। P for parrot। P for क्या होता है बच्चों? parrot। Q for queen। Q for क्या होता है बच्चों? queen। R for rabbit। R for क्या होता है बच्चों? rabbit। S for sun। S for क्या होता है प्यारे बच्चों? sun। T for tiger। T for क्या होता है बच्चों? tiger। U for umbrella। U for क्या होता है बच्चों? umbrella। V for van। V for क्या होता है बच्चों? van। W for watch। W for क्या होता है बच्चों? watch। X for Xmas। X for क्या होता है बच्चों? Xmas। Y for yak। Y for क्या होता है बच्चों? yak। Z for zebra। Z for क्या होता है बच्चों? zebra। Shapes name। ये है बच्चों हार्ट।
क्या है बच्चों ये? हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। नेक्स्ट स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्टार। क्या है ये? स्टार। ये है ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। This is triangle. ये है बच्चों पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। ये है पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। ये है ऑक्टागन। क्या है बच्चों ये? ऑक्टागन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ऑक्टागन। ये है रॉम्बस। क्या है बच्चों ये? रॉम्बस। ये है सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सर्कल। ये क्या है बच्चों? ओवल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? ओवल। क्या है बच्चों ये? ओवल। ये बच्चों स्क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। नेक्स्ट 1 2। बच्चों 1 कहाँ पे है? Where is 1? Watching 1? Here it is. 1. Here it is. Where is 2? Watching 2. Here it is. 2. Watching 3. Where is 3? Here it is. 3. 3. Watching 4. Watching 4. Where it is 4? 4. Watching 5. Where is 5? Here it is 5. Where is 5? Here it is 5. Watching 6. Where is 6? Here it is 6. 6. Watching 7. Where is 7? Here it is 7. 7. Watching 8. Where is 8? Here it is 8. Watching 9. Where is 9? Here it is 9. And last, watching 10. Where is 10? Here it is 10. A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Heart, star, triangle, pentagon, octagon, rhombus, circle, oval, square, rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.